बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ और लब कुशाई कर रहा हूँ आपके सामने। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो उन तीन शख्सियात के मुतल्लिक है कि जिनका ताल्लुक चकवाल से है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल से, और हमारे इर्द गिर्द अक्सर उनकी कोई ना कोई मुस्बत सरगर्मियाँ जो है वो आवाम की खिदमत के हवाले से मौजूद रहती हैं। खा वो जहाँ पे भी हों, लेकिन वो अपना एक हिस्सा जो है और अपना रोल जो है वो प्ले करते रहते हैं। और उन्होंने खुद को वॉलंटियर किया हुआ है इस हवाले से। तो जिनके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि वो तीनों बहुत अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक है। चौधरी गुफरान अमर काहूट साहब हैं, ओडरभाल से, मेरे बड़े प्यारे भाई, 20-22 साल से मेरा उनके साथ एक ताल्लुक है। और इसी तरीके से चौधरी अजहर चकराल साहब बरतानिया में मुकीम हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आके बरतानिया से बैठ के भी यहाँ पे वो चकवाल के लोगों की मुख्तलिफ हवालों से वो खिदमत का एक जो मिशन है वो जारी रखे हुए हैं। इसी तरीके से चौधरी बिलाल अकबर खान साहब यहाँ पे होराइजन कॉलेज के जो एमडी हैं, चौधरी हमायूं साहब, हमायूं असलम साहब, उनके ये छोटे भाई हैं। चौधरी असलम नंबरदार साहब के बेटे हैं। और बिलाल रेस्टोरेंट इनका बिजनेस पॉइंट है वहाँ पे ये। लेकिन इन तीनों शख्सियात के मुतालिक गो कि ये किसी तारफ के इस हवाले से मोहताज नहीं कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो आवाम की बेहतरी के लिए जो इक़दामात हैं वो खुद बोलते हैं। लेकिन मैं क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए समझता था कि मैं मुख्तलिफ हवालों से वीलॉग करता रहता हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इसके ऊपर भी ज़रूर लब कुशाई करूँ, उनको बैकअप करूँ और उनकी इस पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूँ। तो इसके मुतालिक मेरी गुजारिश ये है कि चौधरी अजहर चकराल साहब माशाल्लाह एक बहुत अच्छी जानी पहचानी शख्सियत, बरतानिया में बर्मिंघम के अंदर उनका बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप। उनके बड़े भाई जनाब चौधरी गुल मोहम्मद साहब, उनके भतीजे, वो सारे वहाँ पे अपने अपने प्रोफेशंस के हवाले से अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छे उनके नाम। चौधरी अजहर साहब का वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कारोबार। 2009-10 में जब मैं बरतानिया में जाता रहता हूँ तो मैं वहाँ पे भी मैंने विज़िट किया। चौधरी साहब ने मुझे दावत दी, वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों को उन्होंने इकट्ठा किया और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा दावत का इंतज़ाम किया था। मैं उनका मशकूर भी हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ इन तीनों शख्सियात के अंदर जो एक यगानगत पाई जाती है और जो इन तीनों की एक पॉजिटिव सोच है अपने डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक की वेलफेयर के लिए, उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि चौधरी अजहर चकराल साहब के हवाले से आप लें तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चकवाल, गवर्नमेंट हाई स्कूल चकराल, इसी तरीके से DHQ हॉस्पिटल चकवाल, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से आप देखें, यहाँ पे अदरवाइज जो सहूलियात हैं वो वहाँ पहुँचाने के हवाले से आप देखें। इसके अलावा और बेशुमार गुरबा की मदद इमदाद जो वो करते हैं, जो उनकी वो ऐसी एक हिडन चीज़ है कि जिसके मुतालिक उनके कुछ उनके गांव के लोगों ने, उनके करीबी लोगों से मैंने जब मालूमात ली तो मुझे पता चला। तो यकीनन ये एक इंसान का और उसके अल्लाह का मामला होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वाकई उनके ये इक़दामात काबिल तहसीन है। अभी चंद दिनों पहले हमारी यहाँ पे बेशुमार मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं DHQ हॉस्पिटल चकवाल में, बल्कि मैं तो इसको DHQ हॉस्पिटल चकवाल इसलिए नहीं कहता कि इसकी अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो एक तहसील या एक सिटी हॉस्पिटल के बराबर भी नहीं है। DHQ हॉस्पिटल चकवाल तो शहर से बाहर होना चाहिए। मैं पहले इस पर वीलॉग कर भी चुका, आइंदा भी इंशाल्लाह मैं इस पर करता रहूँगा। लेकिन आज के हवाले से कि चंद दिन पहले चौधरी अजहर साहब ने वहाँ पे एक बहुत कीमती वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जहाँ पे प्योरिफिकेशन वाटर अवेलेबल होगा पेशेंट्स के लिए, वहाँ पे आने वाले लोगों के लिए, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए और विजिटर्स के लिए। इसी तरीके से वहाँ पे उन्होंने जो इन्वर्टर्स की सहूलत वहाँ पे वार्ड्स के अंदर प्रोवाइड की और बेशुमार सहूलतें वो देते रहते हैं। स्कूलों के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ कमरे जो बनवाए, बिल्डिंग्स की उन्होंने तोसी करवाई, वहाँ पे मिसिंग फैसिलिटीज़ उन्होंने दी। तो ये उनके बहुत बड़े इक़दामात हैं। चौधरी गुफरान अमर काहूट साहब के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि उन्होंने मुसलसल ये बेड़ा उठाया हुआ है और मुसलसल वो खिदमत में। आज भी सुबह जब मैंने नेट ऑन किया तो मैंने देखा कि नेट के ऊपर था कि उन्होंने कोई बड़ा सीरियस पेशेंट था जिसको कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज है, तो उसके लिए सांस लेने के लिए जो मशीन दरकार होती है, तो वो उन्होंने कोई बड़ी एक अच्छी जदीद किस्म की मशीन उसके लिए अरेंज की। खा वो किसी और दोस्त के हवाले से की
جو بھی پیچھے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری بات ہے ان کی فائنینشیل سپورٹ اس حوالے سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن کیونکہ مین سورس چودھری غفران عمر صاحب ہیں، انہوں نے وہ یہ انیشیٹو لیا، تو مختلف دوستوں سے جب رابطہ کیا تو ان دوستوں نے پھر ان کو اسی طریقے سے یہ ان کی سپورٹ میں وہ آ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں کو راشن دینا پورا سال 12 مہینے کے 30 دن اور 30 دنوں میں 24 گھنٹے عوام کی خدمت کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس نیک مقصد میں مزید ترقیاں اور کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائیں. چودھری بلال اکبر خان، ان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل چکوال کے اندر مریضوں کو فری کھانے کی سہولت وہ پہنچاتے ہیں، وہاں پہ فری دسترخوان لگائے جاتے ہیں. اپنے بلال ریسٹورنٹ کے پاس جہاں پہ ایک چکوال کی وہ کریم جو وہاں پہ جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے ان کے ہوٹل پہ وہ بل پے کر کے کھانا کھاتے ہیں، تو وہاں پہ اسی سٹینڈرڈ کا کھانا وہاں پہ وہ غریب لوگ فری جا کے کھاتے ہیں اور ان کے لیے وہاں پہ دسترخوان انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور فری وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان تینوں لوگوں کی بے شمار خدمات ہیں. آج سے کافی عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ 8-10 سال پہلے چکوال ہماری میونسپل کمیٹی کے پاس کوئی صفائی وغیرہ کی پراپر مشینیں کوئی نہیں تھیں، کوئی پراپر یہاں پہ وہ ایک پرانی 1-2 بسیں ہوتی تھیں جو فائر بریگیڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے. تو چودھری اظہر صاحب نے برطانیہ سے ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی، خود یا اپنے دوستوں کے حوالے سے جیسے بھی ہے، لیکن سورس وہ بنے اور انہوں نے یہ پرووائڈ کی. تو یہ ان تینوں کی جو ایفرٹس ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. پھر اور اس کے متعلق میں اتنا ہی کہوں گا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ میرے الفاظ، میرے دل کی آواز ہے. اور ان تینوں شخصیات کے متعلق اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو مختلف حوالوں سے کرتے ہیں، اور ان سے انیشیٹو لینا چاہیے، ان سے انسپائریشن لینی چاہیے کہ یہ تینوں لوگ جس طریقے سے اس ڈسٹرکٹ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے یہ مکمل یقین ہے کہ بے شمار ایسے لوگ جو ڈسٹرکٹ سے باہر کے ہوں گے، جو میں بھی برطانیہ میں اب چودھری اظہر صاحب کتنے اور لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ باتیں کی، ان کے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کا حوالہ دیا کہ جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ چکوال کے اندر یہ اپنے وہ اقدامات کر رہے ہیں کہ جو واقعی قابل ستائش ہیں. اور واقعی ان تینوں کی یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو سیلیوٹ پیش کرنا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا آپ سے بھی کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان تینوں کی اچھی صحت کے لیے، ان کے مزید مثبت اقدامات کے لیے، ان کے وسائل میں اضافے کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور توفیق دے. اور یہ میرے آپ کے ہم سب کے جو معاملات مختلف اس قسم کے جو مسائل یہاں پہ مسنگ فیسلٹیز وغیرہ ہیں ان کو یہ اچھے طریقے سے بجا آور لانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے رہیں، غرباء کی مدد اسی طریقے سے کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. بہت شکریہ.